चलना है अपनी दुनिया को। सब उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आज का हमारा काम क्या है? समर पैक का। मैंने आपको इस समर पैक के बारे में आपके साथ डिस्कस करना है। समर पैक के बारे में आपने कहानी, दरख्वास्त, आबिती, मुकालमा क्या क्या लिखना है और क्या क्या मज़े करने वाले हैं जी। तो स्टूडेंट चलते हैं इसकी सरगर्मी नंबर 1 में। सरगर्मी नंबर 1 है कि फ़र्ज़ करें आप सुबह सवेरे उठे हैं और उठने के बाद आपने क्या महसूस किया है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे के जो नक्श है ना लंबी से हो जाते हैं। या जैसे कि आप अपनी बहन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसकी नाक लंबी हो गई है, उसके कान लंबे हो गए हैं, तो फिर आपको कैसा फ़ील होता है जब वो बिगड़ने शुरू होते हैं? तो अगर नाक लंबी हो जाए या फिंगर लंबी हो जाए या ज़ुबान लंबी हो जाए तो आप ये सोचें और महसूस करें। और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो जब आप ये सोचेंगे ना तो आपको एक बड़े मज़े का ये मुश्किल लगना शुरू होगा। तो जो आप सोचते हुए आप पर जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनको अपने एहसासात को अपने ज़हन में रखते हुए इनके सवाल और जवाब, ठीक है, आपने लिखने हैं कि आप दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का यानी कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लोगों की ज़िंदगी में झूठ बोलने के क्या असरात मरतब होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आपकी सरगर्मी नंबर 1। अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 2 में क्या है? बेसिक ये है कि आपने मुहावरात का मफ़हूम लिखना है, यानी कि इनके मफ़हूम लिखने, इनके मानी लिखने हैं और इस तरह से इनके जुमले बनाने हैं कि इनका मफ़हूम और वाज़िया हो जाए। ठीक है, पैराग्राफ में यानी जुमले की शक्ल में लिखना है। कितने आपने मुहावरे लिखने हैं? कोई से 5 है, जैसे कि आग बगोला होना, 3 हरफ भेजना, शगुफ़ा छोड़ना, घी के चिराग जलाना। तो यहाँ पे मैं आपकी मदद करती चलूँ कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में इनके जो मुहावरात हैं इनमें से मैं आपकी हेल्प करूँगी। 2-2, 3-3 आपको बनाकर दिखाऊँगी और फिर 2 या 3 में से आपने अपने को इसे 5 बनाने हैं, उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी सरगर्मी नंबर 2। अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 3 में क्या है? उन्होंने कहा है कोई सी 3 ज़रबुल मिसाल की वजाहत करें और इनके मुताबिक आपने छोटी सी कहानी जो है वो तरतीब देनी है। और क्या है ज़रबुल मिसाल? ऊंची दुकान, फीका पकवान, चोर की दाढ़ी में तिनका, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, आपने कोई सी एक लिखनी है। और मैंने भी आपके लिए जो कहानी बनाई है, मैंने जो कहानी लिखी है वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। और इस वीडियो के आखिर में आप देखिएगा कि वो जो कहानी है जो मैंने लिखी है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आपने उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने एक छोटी सी कहानी लिखनी है और इन्जॉय भी करना है उस कहानी को। ठीक है, और अपने बहन भाइयों को भी सुनाना है। चले जी, अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 3 में आप क्या करने वाले हैं कि आपने एक मौजू लेना है। ये जैसे रमज़ान मुबारक की अहमियत, बरसात का मौसम, आपने मेरा पसंदीदा त्यौहार, ये 6 हैं। इल्म के फ़ायदे, कोरोना वायरस के तलीम पर असरात, यानी कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, बच्चों की क्या कंडीशन है, जो भी चीज़ें आपके जहन में आ रही है। शजरकारी की अहमियत जी, शजरकारी पौधे वगैरह दरख्त लगाने की क्या अहमियत है और हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इसके क्या फ़वाइद हैं, ये आपने एक मज़मून लिखना है। और वो जो मज़मून है वो 200 से 250 उसके जो अल्फाज हैं होने चाहिए। यानी कि ये आपने लिखने के बाद उसको काउंट करना है कि उसके कितने लफ्ज़ बन रहे हैं। कम से कम 200 से 250 उसके लफ्ज़ होने चाहिए उस मज़मून के। तो मैंने जो लिखा है वो मैंने रमज़ान मुबारक की अहमियत पर लिखा है और भी 1-2 हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के आखिर में शेयर करूंगी। तो आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके अलावा आपने लिखना है। ओके स्टूडेंट, कोई सा भी एक लिखना है। अब सरगर्मी नंबर 5, इसमें आप क्या करने वाले हैं? बड़े मज़े का ये काम है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट कैसे लिखनी है आपने
کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں اس میں یہ ٹاپک انہوں نے یہ نکات دیے ہیں، یعنی یہ پوائنٹس ہیں. آپ نے محلِ وقوع کہاں کا وہ ہے، اور وہاں کا جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہاں کا موسم کیا ہے، وہاں کی آبادی کے لحاظ سے کہ وہاں پر کتنے کے لوگ زیادہ ہیں، کتنے ہیں، کم ہیں، اور وہ پیشہ مطلب وہ کون سا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، کیا ہے ان کا پیشہ. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں یہ جو پکس دی ہوئی ہیں، تو ان کا رہن سہن، یعنی وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، پکے مکانوں میں رہتے ہیں، یہ آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے. پھر ان کا لباس، یعنی کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا شلوار قمیض پہنتے ہیں مرد حضرات، یا پھر عورتیں جو ہیں ان کی وہ ساڑیاں پہنتی ہیں، لہنگا پہنتی ہیں یا شلوار قمیض پہنتی ہیں. ٹھیک ہے، لباس کے بارے میں بھی آپ نے ڈیٹیل لکھنا ہے. پھر ان کے روایت کا مطلب یعنی کہ ان کے کیا کیا چیزیں ان کے اس میں پائی جاتی ہیں، ان کے خاندان میں کون کون سی رسمیں ہیں، کون کون سے رسم و رواج ہیں جو وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں پائے جاتے ہیں. یہ آپ نے سرگرمی نمبر 5 کی یہ آپ نے رپورٹ لکھنی ہے. رپورٹ کو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ان نکات کو مد نظر رکھنا ہے. کیا ہے نکات؟ رپورٹ لکھنے کے لیے آپ نے یہ خاکہ لینا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ٹائٹل پیج ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا ایک ٹائٹل پیج کے لیے آپ پکس بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ وہ پیچھے میں نے آپ کو دکھائی ہیں، ان کو بھی آپ وہاں پہ سب سے پہلے فرسٹ پیج پہ جہاں کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ چپساں کر سکتے ہیں اپنی ڈائری پہ کسی بھی چیز پر. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد رپورٹ لکھنے والے کا نام، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے، پھر تعارف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نفس مضمون، یعنی کہ کم سے کم ایک جو آپ نے ہیڈنگ دی ہے اس پر آپ کے کم سے کم پیراگراف جو ہیں 4 پیراگراف لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور حاصل کلام مطلب اس چیز سے رپورٹ لکھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ جو اگر آپ کو تصویریں کہیں سے نہیں ملتی، رپورٹ جو صحرائے تھر کے لوگوں کے زندگی کے متعلق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھنا. اور پہلا صفحہ جو ہے وہ آپ نے ٹائٹل پیج کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اس پہ. پھر اس کے علاوہ جو رپورٹ ہے 3 صفحات سے زیادہ یہ آپ نے نہ لکھیں. ٹھیک ہے، رپورٹ میں مواد کے مطابق تصاویر، اور اگر آپ کو تصاویر نہیں ملتی تو آپ اس میں ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں. پھر ان صفات کو کسی کے رنگ کے دھاگے یا کسی بھی چیز سے آپ جیسے ریبن ہو گیا، دھاگے ہو گئے، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ بائنڈ کر سکتے ہیں، یا آپ چھوٹی سی بکلٹ یا کتابچہ وغیرہ تیار کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا سمر پیک کا کام. تو سرگرمی نمبر یہ جو ہماری آخری جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھیں، اس کے علاوہ انہوں نے ایکسٹرا بکس بتائی ہوئی ہیں. یہ 10 مسلمان خواتین، مقبول کلاسک پیک، اور دیس لوگ کی کہانی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ان سے بھی آپ کو نالج ملے گا. اوکے اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارا تھا اردو کا سمر پیک. آپ نے یہ مکمل کر لینا ہے، اور اس کے آخر میں آپ کو محاورات اور ضرب المثال کی چھوٹی سی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اوکے اسٹوڈنٹ، آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.